ऑफिस रो सब टेंशन घर पाखरे और का ऊपर गिरगिरी हवा ठीक न। चलो आज मु जल्दी काम सारी आज टिके मैच देखिया पाई जीबी। ला 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 ला। अमर आज लास्ट फाइल रो आज अपडेट कर दबो काली से मोर निहाती दरकार। नहीं बॉस आज टिके मोर जल्दी जिबार अछि पेलंग पई बही खाता किछ किनिबार अछि मार्केट मध्य आज टिके जल्दी जिबा पई दियंतु। नहीं मोर आज अपडेट दरकार काली काम करनो। सर सुनंतु सर मो कथा सुनो मु जतिय कहू सेमती करो मोर अपडेट दरकार। किछि समय गला परे घर को ताकर स्त्री ऊपर किरकिरी हवा पई पुणी घर घर टेंशन रे पुणी स्त्री सहित झगड़ा करबा पई चेष्टा कर। बोलो अगर उठ केते टेंशन रे मु आछि एबे मते टीवी देखिया पई दियंतु। मोर भी ट्यूशन रहउछि ना बापा। मु प्रथमे मु क्रिकेट देखि नउछि तापरे तम शो देखो तमे काली देखि नव। ना बापा मु एबे देखिबी मु जतिय कहउछि सेतिक कर मु एबे मो सह चलछि मु देखिबी मन करछि त एक गोटे थप्पड़ रे सन्न रागी जाई तार माँ पाख को जाइकी पुणी बापांकर ना रे कंप्लेन करता है एवं ता माँ ताको घर भीतर को नहीं ताको सुआउता है एवं ताको बुझे देता है तापरे तार माँ तार बापा को पाख को खाइबा नहीं आसता है। तार बापा तो टीवी देखु देखु तांकर मन भी न थाई जे मु खाउछि। ये कोन सोनू ऊपर तरीका अछि चलिया पे। सुना तमे बेसी कथबार्ता करा नहीं मु टेंशन रे बहुत अछि एवं मोर मुंड आउ खराब करिया पई चेष्टा कर। कोले तो एबे छोटा पिला दिन रे थोरे ताको एका करो तापर एते कोन रागिबार थला। देखो सुनो मु तो टेंशन आई बहुत आसुची एवं बहुत मुंड खराब रहउची बॉस रो किरकिरी सुनिया पई एवं मु जते बळे ताको रिमोट मागिली से भी देला नै। सुनो से तो छोटा पिला तमे सुनो तमे अधिक कथबार्ता करो नै मु जते कहउची सत्य को सुनिया पई चेष्टा कर। तमे ऑफिस जाइना ना सेत में जानि पड़ी सुनो ऑफिस में जाइनी तमे जानो केबे ऑफिस रे टेंशन जानि छ केमती ना मु जानिनी तथापि मु कहउची तमे बा जानिबे कोटू टेंशन केमिति हुए कोन ऑफिस रे टेंशन बॉस रो किरकिरी सुनिबा टेंशन तमे केबे जानि परिबनी। यह कोई तार स्त्री को बुझाउता है एवं तार स्त्री धीरे धीरे घर भीतर को चली जाता है। ए सुनो मो पाई एबे खाइबा नै जास मते बहुत जोरे भोक लागलानी। किछ समय परे तार पिला उठी आसी स्कूल जीवा पाई बाहर था एवं तार बापा ता पाई चा बने आनीता है एवं तार स्त्री ताको को ए निया मु चा बने के आनी छी पिलां को दियो से पीबो। नहीं तमा चा तमे पियो से पीबो नहीं ठीक अछि मु जाउ छी बे। ए सुनो पिला पाई रोटी पीबो नहीं आनिबो। ए कथा सुनी पिलाटी हसिया पाई लागे एवं तार बापा पुणी किचन भीतर को पसी जाउता है एवं याद कि पिला आउ तांगो माँ हसुथांती मन मन एवं आउ गोटे दिन परे सकाळ बेला परे तार बापा पुणी
ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଗୋଲୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ରିମୋଟ ମାଗୁଥାଏ ଟିଭି ଦେଖିବ ବୋଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତା ମା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହେ ଦେଖ ପିଲାକୁ ରିମୋଟ ଦିଅ। ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆର ରୁମକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ମା ବି ମଧ୍ୟ ତାର ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିମୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦଉନ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ହେଇ ତା ଉପରେ ଘର ଘର ଆଉଛ ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଉନ ପିଲାଟି ଏତେ ଥକାନ ହେଇ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ତମେ ତମର ଯେମିତି ଅଫିସର ଟେନସନ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାଉଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପିଲାର ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଟିଭି ଦେଖିବ କାହିଁକି ତାକୁ ଦଉନ। ଦେଖ ବୋଲୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖିବି ବୋଲୁ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବାପା ମତେ ଦିଅ ରିମୋଟ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବି ମୋର ସହ ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବେ ମାନେ ଦେଖିବି ଦେଖ ବୋଲୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଥରେ ନାଇଁ ବାପା ମତେ ଦିଅ ତମ ଅଫିସରେ ଯେମିତି ଟେନସନ ଆମ ଉପରେ କହୁଛ ସେଇଭଳି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଫେରି ଆସି ମୋର ବି ବହୁତ ଟେନସନ ମତେ ରିମୋଟ ଦିଅ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବି। ତାପରେ ସେ ରିମୋଟ ଦେଇ ତାର କାର୍ଟୁନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାଏ ବସି ଏବଂ ତାର ବାପା କହୁଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ରେ ପୁଅ ତୁ ଦେଖୁଥା ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗର ଗର ହେଇ ତାର ବାପା ସେଠୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ପୁଅଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଟେନସନ ଅଛି। ତାପରେ ତା ବାପା ହାତରେ ଚା ବନେଇ ତା ମା ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ ଏଇ ନିଅ ଚା ପିଅ। ବାପା ଏ ଚା ତ ଭଲ ହିଁ ନାହିଁ କେମିତି ହେଇନାହିଁ ଆରେ ସତ କଥାରେ ଏ ଚା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମ ଚା କେମିତି ବନେଇଲ କେମିତି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ତମକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ କହି ତାର ବାପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କଣ ଏସବୁ ମୋ ସହିତ ଏମାନେ ଏମିତି ବିହେଭିୟର କରିବାର କଣ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିବା ମାନେ ଅଫିସର ଟେନସନ ନ ପକେଇ ସବୁ ଅଫିସର ଟେନସନ ଅଫିସରେ ରଖିବା ହିଁ ଠିକ।